Hi viewers, welcome back again on my channel. Jason Nash Radhe Radhe. हे मग सांगा Idol Pereira. इनलिगॅलिटीज तुमटाय आम खरे बंद कोतले बाय जे काम नो करता पळय ते डेव्हलपमेंट खरे झोनाचे काय बऱ्याचे आसा. तुमच्या हिताखातीर आसा तरी पूण थंय करताले म्हणजे कोण लोक ना. कित्याक तुम्ही खंय तरी तुमकां जॉबाचे आशेन खंय तरी जमनी आपल्यो राखपाचे आशेन या जमनी विकपाचे आशेन आनी पयसो इन्स्टंट घेवपाचे आशेन आहा. जर गोंयांत झाडात उरना जाल्यार तुमकां तो दर्यो आसा अरेबियन सी तो ओडून व्हरतलो. Soil erosion and Vishwajit Rane and this Panchayat minister I don't Moin Gudino wants to destroy wants to turn Goa into Dubai because his ancestor is from Dubai I think Dubai and जे त्रास जाता पळय ते दुबय रावता पळय ते मनशाक कळटा ते सगळें आसा पूण थंय ऑक्सिजन लेवल व्हेरी लो आसता CO2 भरपूर असतं आणि त्याच्या खातीरूच गरमी आता आणि झाडां ऑक्सिजन दिता एक टन ऑक्सिजन दिता एक दिसा 1 टन ऑक्सिजन दिता जे बनियान ट्री म्हणटा आमी बरगद का पेड म्हणटा वडा झाड म्हणटा पळय ते एक टन दिता ऑक्सिजन म्हणून थंय आमचे एन्सेस्टरांनी देव स्थापीत केलो आनी ती झाडां राखली कित्याक तेच ऑक्सिजन चड दिताले मुद्दम ते झाडां पोंदा केन्ना नोट केलें तुमी थंड दिसता तितलें तुमकां सायन्स सांगपाची गरज ना कित्याक तुमी ब्रिटीश रफर्ड भरपूरशे बुक्स बायोलॉजी हे ते वाचलेले आसा तुमकां तितूंतल्यानूच कळटलें सो जे हे चेडूं आयज झगडटा ही बायल जी झगडटा पळय ते तुमच्या खातीर आसा तुमी कितलो तेका तेंको दिलो थंय कितले जाण गेले कोण वचना कित्याक पडलेले ना तुमी म्हाका क्वेश्चन करतले तूं कित्याक वचना जाल्यार म्हाका भरपूर राग येता आनी हांव पुलिसांक सोडिना सो बेटर असले हितून हांव वचना हांव वयता जेन्ना म्हाका दिसता मनांतल्यान तेन्नाच वयता पूण हे हिल कटींग करून हे झाडां कापून हे आमचे जे रिसोर्सीस हांगच्यान एक्सपोर्ट करून अदानी अंबानी आनी BJP रुलींग गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हिंकां बेनिफिशियल ज्यो एक्टिविटी चल्लेल्यो आसा पळय त्यो आमच्या खातीर न्ही त्यो गोंयकार खातीरूय न्ही गोंयकारां खातीरूय बी न्ही आनी ते जे कोण घाटियांक रावलेले आहा पळय तेंच्या खातीर सुद्दां न्ही फाल्यां सकाळीं तुमच्या तशा बायल भुरग्यांक कापून मारून खातले BJP कित्याक कम्युनल वायलन्सान हे लिंक्ड आसता हा तितून एकूच मनीस बरो आसा तो योगी आसा तोच बरो आसा आनी तेणी तेज्या स्टेट्सान तेजे जे रिजन आहा पळय थंय क्रायम कंट्रोल केला आनी तो देवाचे सारके गायडलायन्स फॉलो करता म्हूण ताका हांव मानता अदर दॅन दॅट खंयचोच मिनिस्टर म्हाका सांगूंक शकना की आपूण क्लीन कॅरेक्टर आहा म्हणून बाकी सगळ्यांनी क्रायम्स केल्या आनी इवन योगीन केल्याय बी न्ही क्रायम्स इन पास्ट टर्म तरी पूण ते लोकांचे बरे खातीर आसतले कित्याक कितें बरें हाडपा खातीर हिंसा करूंक जाय आनी करपाकूय बीन जाय तो खंयच्याय इव्हेंटान खंयच्या कशा वायलन्सान सुद्दां इनवॉल्व असल्यार सुद्दां कांय प्रॉब्लेम ना कित्याक तो तेजे जाग्याक तेजे स्टेट्साक तेजे तो जे रिजनाक रुलींग करता पळय थंय तो राखता तरी पूण ताका आमी वालोर दिना कित्याक तो भगवे कपडे घालता तो एक हिंदू आसा म्हणून तुमकां हेच अंडरस्टँड करपा पडटलें सगळे इंडियन हिंदूच आहा सगळ्यांचे एन्सेस्टर हिंदूच आहा मागीर ते अशे ब्रेस्ट कापून ब्रेस्टांक ते लोखणाचे चिमटे लावन बायलांक नागडे उबे जोडून धर्मांतर केल्लेलें आहा हे तुमकां अंडरस्टँड करपाक जाय आनी फूड कोडी घातली इंडियेच्याच लोकांनी ब्रिटीश मोजके येयलेले 1000 ब्रिटीश आमचे रूल करूं शकना येयले आनी 1000 पोर्तुगीज आमचे रूल करूं शकना येयले आमच्याच मनशांनी आमचे कशा मुगल्सांक सपोर्ट केले भरपूरशे एम्परर जे इंडिया तबाह करपा येयले पळय जे डिस्ट्रॉय करपा येयले पळय तेंकां सपोर्ट केलो आनी तेन्ना हे सगळें जालें आनी आयजूय तेच जाता आयज आमच्याच मनीस आमकां खाता आनी आयज आमी जर आवाज काडूना आयज आमी आमचें जर मत दवरुना जाल्यार तुमच्या खातीर तुमच्या फुडल्या 7 पिळग्या खातीर तो गोंय उरपाना हे तुमकां हांव सत्य सांगता आजून पावस पडना जो पावस पडटलो जे कितें आहा फ्लड्स येतले पळय तेका कंट्रोल करपा तरी हीच झाडां आमकां राखतली आनी सपोज झाडांच ना जाल्यार सॉयल इरोजन जावन खंय तरी सुनामी येवन खंय तरी वॉटर फ्लड्स येवन आमकां सगळ्या गोंय दर्यान पावतलो गोंय आयज जर तुमी तुमचे डिसिजन घेवना आयज जर ते तुमी BJP रुलींग गव्हर्मेंटाक अपोज करूना जाल्यार फाल्यां तुमचो गोंय तुमचे कडेन उरपाना मागीर सेक्शन 144 खंयचें सेक्शन लाव तुमचे आवाजा फुडें कोण आयकना या कोण रावना तुमचो आवाज इम्पॉर्टंट आसा आनी खरेंच तुमकां सांगता धर्माचे हितून पडनाका धर्म हो मनशान गेला आनी मनशाक देवान घडयला सो जो मनीसपणाकूच राखिना ते धर्माक मानून कांय फायदो ना आनी हांव खंयच्या धर्माक टार्गेट करिना फक्त म्हाजो धर्म श्रेष्ठ म्हणटा कित्याक म्हाजो धर्म हिंदुत्व जो आसा पळय तो दुसऱ्या जिवाक राखपाक शिकयता दुसऱ्या जिवाक वाचोवपाक शिकयता
आणि बाकीच्या जे धर्म आसा पळय थंय खंय खंय मॅन्युप्युलेशन आसा म्हणून तितूंतले थोडे जे लोक आसता पळय ते धर्माक फॉलो करून सुद्धा असली जे हे बाय उलयता पळय असली कामां करता जी आमच्या हिता खातीर आसता. थँक्यू म्हणटा हांव. आनी जाता तितलो व्हिडिओ म्हाजो सुद्धा शेअर करात, तेजो सुद्धा व्हिडिओ तुमी ते जे हांवें अटॅच इमेजीस केल्या पळय तेजेर तुमी पळोवपाक शकता युट्यूबार. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.